Ini orang tukmali party official norok no utumoi ingri norok bepok sana bagai norok dinara asuk laikya mari bagai ini nih tam nih bagai orang cung norok no dingka abo kok sana bagai cina roman jepka cini Bharat takar jalani honorable MLA Biswajit Koloy tai botong orang sini wajuni Chairman Baromanang Bisray Dharma, Vice Chairman Baromanang Sudhir Debrama, Tayara Subjournal ni Vice Chairman Baromanang Rural Debrama, Tayara the Develop Central Committee ni Secretary Baromanang Mala Debrama, Tai Chini Chini Pekojala Janma Jainagar, Andani the Develop ni President Baromanang Putima, Oba Hikina, Sampurna leader of Mandagay, Senor Tore Belaikin Nang Kokmane. Abang tu ye kok salai nai, abang bagainya, dus kan 14 tarik sini orang kaisa kotor lukutum pandang na tomo, abang bagai pandawa, tamu ke pandawa samuncara nai, bahai ki kok salai samuncara nai, abang detaili orang ni sebujur bahai bahai abang sampurna detaili syukur wis hanai, besok jalan jauh besok tu sini borok ketereng nai, abang bagai sini borong menang, sini emle borong menang sini like dynamic Tabak sini kami sedikit kerana angkaya buat ini harus sempurna sini je. Contoh tarik ni mas gathering tu ye sempurna berdetail. Pula sini hasti ni joto media rokno, kobrok media channel rokno bela hamba yafaro. Te hasti ni joto luk rokno, khaka hamte ciba yafaro. Tini sini press meet kami sini mul karon hanggang kai. Final 14 tarik. তাই খানা সাজা টংখাইনো 14 তারিখ তিনি 12 তারিখ 13 14 তারিখও চিনি কাইসা খুমলুম অ খুমপু একাডেমিও চিনি মাস গ্যাদারিং টিপ্রামথানি মাস গ্যাদারিং অ মাস গ্যাদারিং ও ফাইনানি বাগৈ চিনি যে সিপাইজলা তাই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট অ কাইনি ডিস্ট্রিক্ট নো তুই চিনি অ মাস গ্যাদারিং अंगनाय তাই আমনি বাগৈ অ কাইনি ডিস্ট্রিক্ট নি যত চিনি বুবাগ্রানা হামজাকনাय দফানা হামজাকনাय তাই চিনি টিপ্রামথেন যত ওয়ারিয়ার সকনা जों অ খুমলুম তিনি পার্টি অফিস নি হইতে जों যত ন কবকমুং হায়কে বরন ফাইনানি বগৈ তিনি जों যে তিনি প্রোগ্রাম ডিটেইলস অব সানান বগৈ তিনি চিনি প্রেস মিট আর চিঙর চিনি টাইম টংনাই 12:30 12:30 ni 12:30 ও চিনি খুমপুই একাডেমি ও চিনি গ্যাদারিং अंगनाय আর Cini o gathering o phai sokpainai cini bubagra hasteni cini tipramothani supremo cini bubagra boro phai sokpainai tai oro जों cini oro kisu jaga parking saita jaga cini parking point tongo जों 12:30 o जों oro joto gathering goi जों cini oro kaisa tongo je kulimora school o kulimora school o जों je jaga o simna khoyarpur mohanpur mojlespur o constituency ni borok rok kulimora school of chini gathering phainai ar gari parking khai painai o je 4ta 5ta je constituency ar phai borok gathering goi ar no hoite khai rally khai phainai borok ta kaisa tongo chini je ayango thuruksa bari hinjago haika chung jiranya khola oro hangangke mandai tai mandai pulni kisu ongsho borok ayangti phainai borok bo same kaino chung ohom dodom khai chung ar no hoite rally khai chung chini khumpui academy o chung hapainai তাই আম হাইকেনো যে থং কাইসা দङ যে স্টেডিয়াম চিনি অ জায়গা হংকে জম্পুইজলা চম্পকনগর হাইকে মানদে পলিনপুর আইং সাইডনি যারা ফাইনাই দ বরকে থং হাইকে চিনি অ স্টেডিয়ামও ফাই बर গ্যাদারিং সেম কেনে जों রেলি খাই ফাইयै जों खुंपु एकाडेमी जों हापाइनाय सेम आम हाइखाइनो चिनि जोनाल जे चिनि जोनाल अफिस गानाव चिनि अर ताकारजला पेवगरजला गाबर्दी ताई आमतली गुलागाटिनी आयंगो जे पोर्शन जे सिपाजन पोर्शन बरक अ जगह फाइ जोनाल अफिस फाइ सकपाइनाय सारा 12 बिसिम जत फाइ सकपाइ जों अरनि हते रेली खायै जों जत खुंपु एकाडेमी जों अर फाइ सकपाइनाय ताई चिनि जे खनानि 14 जे चिनि मास गैदरिंग अब ऐतिहासिक गैदरिंग जों खाना थाङै दङ चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे चिनि बुबाग्रा बाय दागिजाक अ मास गैदरिंग दले दले पाले पाले खाइ जों जत फाइलायै चिनि जे बसकांनि जे 2026 एडिशन इलेक्शन
চিনি যে নির্বাচনী প্রচার হায়াকে जों চিনি যে सल्युशननि बागै जों अ जागायाव जों कायसा फुनुंनाय जे केन्द्र सरकारनो हायाखै जारा दिनै जों चिनि फाइटनि बागै चिनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जे फाइट खाय दंमोन जों अ खुमुलुं जे खुम्पु एकाडेमिनि हयते जों थानसानि मारि जों फुनुकनाय एबं चिनि तिप्रा सरकनो जों मनो कयनाय जों जत नगो जे दंमोनि जों मा फायलायनाय फाय जों अरो चिन थानसानि मारि जों मा फुनुकलायनाय अमनो चिनि जे प्रेस मीट खायमानि मेन एजेंडा होगोन सोंनान नांमानि नरो मो जों नियर अबाउट 25,000 जों बरक अ जागा गैदारिं नाय खुम्पु एकाडेमियाव चिन दुइटा डिस्ट्रिक्ट मिलुयै मो सारा त्रिपुरानिया जों सु दुइटा डिस्ट्रिक्ट जों आपात गैदारिं खायनाय नरक तिनि दगो नुखना चिनि जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जे बाइक रैली आवमनि सकां थांनाय खवायंखा सिपाजलावंखा बिराट आकारे तिनी तिप्रा मथाव तिप्रा सारो बा चिनि सिक्ला चिनि वारियर्स रक बुबाग्रानो हामजागै बा बुबाग्रानि जे डिमांड हाके केन्द्र बाय जों जे एग्रीमेंट नंमनि अबनि बागैनो जों दिनै किन्तु दले दले पाले पाले खाय जों बसका आगोय दं एबं बसकानि टीटीआईडीसी इलेक्शन मो 100 to 100% तिप्रा मथा 22 থেকে 24 टा सीट तुबे जों सरकार गठन खायनाय अबो वानि को गया जों अलरेडी चिनि प्रचार अलरेडी चिनि जे बाइक रैली हिंतु बुबाग्रानि न नुखना मिया हायदिनो किलाव जे जागाव जों थानाय विधानसभा चेनखा दिनै किन्तु अ जे किलाव जे बुबाग्रा थामस गेदेर न नुखना स्राय स्राय केन अरते कुनो अपोजिशन करै स्राय स्राय किला बागमा वहायनो दिनै चिन तिप्रा मथानो जों आरो जिति फायनाबो स्राय स्राय आजे जागा जों बाइक रैली खायो माने आम बांला बायके जन अफ लाबन माने अमसके बरनि पार्टिसिपेशन गोबां अमसके चिन बुबागाना हामजानाय गोबां जों स्राय स्राय नुगै थांका जारा 28 होनाय रक दिनै चुप हायसे दिनै 28 होनाय दिनै चुप जे चिनि गैदारिं नुगै बरनि कुनो वार्ड करि खायसे गावनि बागै जों सानामु संगो बस कानि 2026 मो स्राय स्राय तिप्रा मथानो सरकार खायनायाबो कुनो सन्देह करै हायसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिमिन 3टा प्लस 4टा टोटल 7टा एमडीसी दङ वेस्ट बाय सिपाजला मिलुयै सिपाजला कायथाम वेस्ट कायब्रै एमडीसी दङ सिनि आरो अ वेस्ट बाय सिपाजला जत मैक्सिमम चिनि तिप्रा मथानि यागनो वेस्ट तो चिनि जत दंमानि चिनि न सिपाजलाव कायसा जों हारिका ताय जतन चिनि मांग ओंखाय अर सन्देह करि आगामी दिनाव बाहायनो जों जे सिपाजला 4टा सीट दंमोन 4टा जों बिनंनाय वेस्ट तो 4टा दंमोन 4टा जों बिनंनाय हेसे अर कोन सन्देह करि थांनाय जों चिनि डेभिड मुरा सिंह हारिका तब जों पाइ थानाय हेसे अब गामको सिपाजला गाबो कोन सन्देह करि आर जों मो ऐतिहासिक कायसा गेदेरिं खायना थाङै दङ आंबो हायनो हाय लुक्रनो आं सानामु संगो नरक जेसाखपन दंथों जों खाना 14 तारिखो 14 of April जों 12:30 बिसिंगो जों अ खुम्पु एकाडेमियाव जतन जों गेदेरिं खायो जों चिन बुबाग्रानो यासाक लायनाय चिन बुबाग्रानो जों लामजाक सावलायनाय चिन बुबाग्रानि जे इमां जे ग्रेटर तिप्रा लेन्ड अबनो जों पगलाया चिन दिमान तिनिबो दङै दङ